know. Oh yeah. Times I've celebrated, sweet drink I've tasted, they come and go. But there was a treasure poured without measure over the earth. A light that so bright it outshines the brightest lights of the world. No greater friend I know, no greater peace I know, no greater hope I know, no greater joy I know. I can search high and low, everywhere I go. No greater river flows than you, Jesus. Hey. Oh, na 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 na. Oh no no. Oh, yeah yeah. Here we go. I've seen many places and many faces I've come to know. Whoa. Times I've celebrated, sweet drink I've tasted, they come and go. But there was a treasure poured without measure over the earth. A light that's so bright it outshines the brightest lights of the world. No greater friend I know, no greater peace I know, no greater hope I know, no greater joy I know. I can search high and low, everywhere I go. No greater river flows than you. No greater love I know, no greater strength I know, no greater way I know, no greater name I know. I can search high and low, everywhere I go. No greater river flows than you, Jesus. Hey, yeah. Oh. Na 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 na. So with all my heart I lift you up, with all my heart I lift you up, and with all my soul I lift you up, with all my soul I lift you up, and with all my strength I lift you up, with all my strength I lift you up, and with all I am I lift you up, with all I am I lift you up, and with all my heart I lift you up, say, with all my heart I lift you up, and with all my soul I lift you up, say, with all my soul I lift you up, and with all my strength I lift you up, say, with all my strength I lift you up, and with all I am I lift you up, say, no greater friend I know, no greater peace I know, no greater hope I know, no greater joy I know. I can search high and low, everywhere I go. No greater river flows than you. No greater love I know, no greater strength I know, no greater way I know, and there's no greater name I know. I can search high and low, everywhere I go. No greater river flows than you, Jesus, 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 than you, Jesus. No greater friend I know, no greater peace I know, no greater hope I know, no greater joy I know. I can search high and low, everywhere I go. No greater river flows than you. No greater love I know, no greater strength I know, no greater way I know. And there's no At our church, Jesus is Lord. That single belief calls us together as a community and sends us into our world with hope and purpose.
At our church, your past will never define your future. There's always redemption, which means there's always a brighter day. At our church, we don't think we're better than any other church out there. We're just doing our best to become our best. At our church, we want you to believe in God, but we also want you to know that God believes in you. We are not against people who don't attend church anywhere. Instead, we pursue them with love, the very same love that's pursuing us. At our church, we're learning to serve God with all our hearts, and we're learning to worship Him with all our lives. And if you're looking for the perfect church, we're not it. At our church, we will make mistakes, but we will choose to grow from them. At our church, we're part of a global community that's knit together by the resurrection of Jesus. And by the way, at our church, we believe that really happened too. At our church, we will engage with people who are in real need because we are the hands and the feet of Christ. And finally, we need you to hear this loud and clear. At our church, it's not really our church at all. It's His. And we live and move and breathe in His church for His glory and His fame, not ours. So here's the invitation. You're invited to jump in with your whole heart at your own pace and to experience the life that awaits you in Christ. Friends, this is our church. Lieve vrienden, dit is vir my aangenaam vanaand weer 'n paar minute te vind om met u te verkeer. Baie dankie vir die gewilligheid om te luister na die gedagtes wat ek nog thuis bring vir almal wie ingeskakel is. Dit is vir my en my vrou Desireè, vir my as die presiderende pastoor van die Maranatha Christen gemeente hier op Woester, 'n gemeente in die liggaam van Christus, so 'n besondere eer en voorreg om onsself vanaand tot u te rig. Ek dink, ek gaan my vrou vra, Desireè vra om vir u verder skrif te lees en miskien 'n paar kort woorde na te spreek. Baie dankie, kom ons luister na. Our scripture reading is from Psalm 27. I'm reading from verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Verse 3. Though an army camp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. Verse 4. One thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Thus far. It is our privilege to stream our 7th online service, and we have a wonderful program lined up for you with a guest appearance of Hilton and Desireè Liberty, our former worship team leaders. Pastor Curran's message is also entitled, Your Passion for the House of God. We trust that you will enjoy this program and that you will receive the necessary encouragement and upliftment. God bless you. Good morning, Maranatha family. It's so good to be with you all this morning. And I am just here to remind you that God is for you and He's not against you, and that your heart should not be troubled, even during this troubled time. And just know that Jesus is our redemption and He's our salvation. Just to worship with me this morning. People come together, strangers, neighbors, our blood is one.
children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh, sing with me. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Just fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where help comes from. Oh, put your hands together. Come on, put your hands together. Let not your hearts be troubled. God is for you. Swing wide, all you ravens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sing it out with me. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sing it out for me. Oh, 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 oh. Come on, lift up your voice, sing. Swing wide, oh you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Jesus,
voice and inspiring message, we want to thank our previous worship team leader, Desireè Liberty, for blessing us with a gifted talent. We appreciate you for being a part of our online service. We miss you and we love you so much. Kan ek vir julle almal goeienaand sê? Nou reeds vriende van mekaar, ons gemeente, lidmate van die Maranatha Christen gemeente. Dit is immer so voorreg om soos in die verlede na u te kom en u met die woord van die Here te bedien. Al is dit maar net 'n kort woord van bemoediging, bly dit vir my 'n besondere eer en voorreg om van in die woord van die Here vir 'n wyle met u te verkeer. Baie dankie vir die gewilligheid om in te skakel. Baie dankie vir die gewilligheid wat u het om te luister en 'n oor te ontwikkel of vir dit wat die woord van die Here vir ons wil leer. Laat my toe om te sê dat ons bevind ons in 'n baie unieke tydsgewrig. Dit is nog steeds dat ons met geslote kerkdeure sit. Dit is nog steeds 'n geval dat ons eers van volgende week af, heel waarskynlik van volgende naweek af, volgende Sondag, die kerkdeure kan oopmaak en mekaar tot groot seën te wees. Na 'n periode van iets soos oor die 2 maande reeds, is dit die tendens waar ons moes klaarkom om nie die huis van die Here te besoek nie. Dit is natuurlik 'n groot bron van kommer. En wat moes nooit gewees het nie. Maar ons word geleer dat dit is weens omstandighede met ons beheer en dit daar gelaat. Ons sal alles probeer doen om samewerking en ondersteuning te gee vir ons land se president en sy werksame werkende komitee om te doen wat die protokole ook van ons verwag om net die goeie orde te handhaaf. Ons bevind ons in 'n tydvak waar daar 'n geweldige druk op ons uitgeoefen word op ons moderne leefwyse wat stadig maar seker besig is om sy tol te eis. En wanneer ek dink aan al die uitdagings waarmee ons te kamp het, dan het ons sekerlik baie vrae wat ons onsself kan vra. Dan kan ons gerus begin in 'n worsteling ingaan en vir onsself ophoop met soveel vrae waarop daar seker nie vir alles antwoorde is nie. Maar hoe dit ook al sê, liewe vriende, broer en susters, dit bly vir ons belangrik om te sê dat ons het die voorreg om tot seën vir mekaar te wees, selfs op hierdie media platform. En wanneer jy inskakel en ingeskakel word en luister na wat ons vir mekaar te sê het, nie net ek as mondstuk van die Here nie, maar ook ander mense wat deur God daar gestel is om tot ons te kom met die woord van die Here, bly dit vir my belangrik om onder die aandag te bring en vir u te sê, dit is immer so 'n voorreg om deur die woord van die Here aangeraak te word. Wat God vir ons wil sê deur sy woord. En ek wil vanaand weer uitspreek dat die Here ons sal aanraak, net waar ons is. U mag soos die gebruik dit wil hê na my luister op verskillende plekke. Of hoe u ook al ingeskakel is, geniet dit. Ontwikkel 'n oor en 'n hart om na God se woord te luister. En nie net goeie luisteraars te wees nie, maar ook mense wat sê, dit het tyd vir my geword, tyd vir jou geword, om vir jouself ernstige vrae te begin vra. Is my lewe 'n lewensverhaal wat eer bring tot God en wat die werklike uitdagings van die lewe nie tegemoet wil gaan sonder die hand van die Here wat met lei nie. Ek wil graag natuurlik vinnig vir u 'n gedeelte uit die skrif lees en dan 'n kort gedagte verder met u deel. Kan ek u eers vra om saam met te bid. Vader, so dankbaar is ons vanaand dat ons na u toe kan kom.
En wanneer hierdie uitsending plaasvind, of dit in die aand of in die môre is, wanneer u dat ons spreek, wil ons gewilliglik luister en bid, dat u deur ons verheerlik sal word. Bevry ons van onsself, bevry ons van ons eie tekortkominge, en word u vanaand verheerlik. Spreek dit ons harte, Here, nou in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons is ook hierdie week in Pinkster, en die gemeentes wat deel daaraan om deel te wees van die Pinksterweek, is dit belangrik dat daar 'n groot beklemtoning is omtrent die Gees, die Heilige Gees, en die uitstorting daarvan. Laat my toe om ook 'n bietjie met u te gesels oor 'n lewe wat deur die Gees van God beheer word. 'n Lewe wat totaal en al beheer word, nie deur ons eie welleste nie, maar deur die Gees, die Heilige Gees self. Ek lees vir u graag Efesiërs, hoofstuk 5 vers 18 tot 20. Ek herhaal, Ephesians chapter 5 verse 18, 19 and 20. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar. Psalms, lofsange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here en dank God die Vader. Altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vindig net gou die Engelse weergawe van hierdie 2 verse. Kom ek lees dit vir u graag saam. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart. Wanneer ons luister na hoe die woord van die Here tot ons kom, dan besef ons dat ons lewe in besondere uitdagende tye. Groot klem word hierop gelê, want waar ons tans is in die samelewing, as geslag wat lewe, moet ons ruiterlik erken, ons was nog nooit in hierdie plek gewees nie. En die uitdaging, die omstandighede met al sy uitdagings, wat die eerste keer in ons leeftyd is, en die geslagte wat kom sal daarvan praat, is dat ons moet vir onsself ernstige vrae begin vra. Hoe benader ek hierdie tye met al sy uitdagings? Ek het nou net vroeër na daar verwys vir te sê dat ons moderne leefwyse stadig maar seker besig om sy tol te eis. Daar's mense wat net die druk van die tyd kan hanteer nie. Daar is duisende wat werkloos kom word het as gevolg van die druk van die tyd. Daar is duisende wat sy gesondheid hulle begewe het. En sommige het besuik onder die druk van die tyd. En so kan ons talle gebeure op haal en aanhaal om ons daaraan te herinner en sê dat is dit nie en was dit nie vir die genade van die Here nie, dan kon dit ons ook gewees het. En die tol wat geëis word, spreek dan van verslawing in sy verskillende vorme. Al hoe meer mense in hierdie dag en tyd wat onder die druk van die lewe so gewend hulle tot chemiese middels om hulle te help om die druk te hanteer. Ek weet nie waar jy staan in die lewe nie. Ek weet nie hoe hanteer jy dit alles nie, maar ek wil vir jou sê, dit is gewaagd om dit te probeer sonder die Here. Dit is gewaagd om dit aan te durf op jou eie en vanuit jou eie krag het. Jy het nodig om jou te wend tot die Here.
Jy het nodig om jouself totaal en al oor te gee. Jy het nodig om nuwe eienaarskap te vind vir dit waar jy tans is. Dit is wel so, dat daar nie enkele vers in die Bybel is, wat ons daarvan weerhou, om sterk drank te gebruik nie. Maar ons weet, al te goed, dat sterke drank, kan 'n beheer uitoefen oor ons lewe nie. En dit is wat ons dan mettertyd verslaaf maak, aan sterk drank. Die Bybel sê vanaand vir ons, laat die Gees julle vervul. Moenie julleself onderwerp aan die krag van sterk drank nie. Maar laat toe, dat God se heerlikheid jou lewe vul, en dat sy Gees jou lewe beheer. As medegelowiges is daar talle goed wat ons kan doen om tot seën en as 'n inspirasie vir mekaar te wees. Psalms sing, geestelike liedere. Ons kan dit doen met ons hele hart tot eer van God. Ek wil bid dat die Here sal gee, dat ons in hierdie tyd al hoe meer bewus sal word. Totaal en al ons bankrotskap sal erken voor die Here. En sê, Here, gee my genade. Ek het U nodig meer as ooit. En totdat jy by hierdie breekpunt situasie in jou eie lewe en omstandighede aangekom het, is dit benodig vir my om vanmôre vir U te sê, laat toe dat God se heerlikheid jou lewe begin beheer. Laat toe dat jy ook kan sê, my lewe is deur die Gees van God vervul. En dis moontlik. Christene, gelowiges, moet eerder met die Gees vervul word, as om na alkohol en dwelms te draai. Hulle moet slegs onder die beheer van die Gees lewe. Dis eintlik wat die skrif vir ons sê. Anders en sonder dit sal jy nooit jou geestelike en jou God gegewe doel in die lewe ontdek en dit kan uitleef nie. Ek wil vanaand bid dat die Here U sal help. Ek wil vanaand, as U 'n behoefte saam met my het, om te sê, ek wil my tot God wend. Ek wil vanaand vir jou uitdaag en sê, as jy nog nie by daardie belangrike punt in jou lewe gekom het, nou is die wel aangename tyd. Laat toe dat jou lewe onder die beheer van God se Gees kom. Laat toe dat jou lewe totaal en al deurdronge word met die Gees van God. Dis moontlik. Ja, dis moontlik. Jy kan dit tans beleef. Jy kan dit word. Jy kan dit ervaar. Dit is eintlik vir almal wat daarna vra, bestem om in die oorvloed van God se heerlike teenwoordigheid te lewe. Soos gebruiklik wil ek graag vir U 'n gebed doen. Soos gebruiklik wil ek U daarop wys, jy kan dit nie op jou eie bereik nie. Jy het God nodig, meer as ooit. Daarom sal dit my voorreg wees om vir jou huisgesin, jou huwelik, jou werk, area waar daar nood is, op te dra aan die Here en jou soos gebruiklik by die voete van die Here neer te lê. Vra U weer om saam met my die oë te sluit en saam met my te bid. Vader, ons dankie vir die krag van die woord. Ons dankie, U sal ons nooit vra om iets te doen wat ons nie kan doen. Help ons, terwyl ons die lewe op eie houtjie aangedurf het, vergewe ons. Ons wil vanaand met ruiterlik erken en bely en sê, ons kan dit nie langer doen sonder U hand wat ons lei nie. Trek ons nader aan U, vul ons, verander ons. Help ons om 'n totale oorgawe te maak aan U terwyl die tyd nog daar is. Dis U woord wat vir ons sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is.
Ons doen dit nou, Here. Ons reik uit na U, vergewe al ons sondes. Was ons rein in die bloed van die lam. Maak ons 'n kind van U. Gee aan my die genade dat ek dit sal vra, terwyl God se kans nog daar is om dit te doen. Ons seën mekaar. Ons bid vir mekaar. Ons gaan nie ophou om dit te doen nie, want dit is die tyd en die dag waarin ons lewe, om nader aan God te kom, nader aan God te lewe. Ek seën nou elkeen, Here, wat deelneem in hierdie gebed, elkeen wat luister, mag U deur ons verheerlik word, is my gebed, nou in Jesus naam. Amen. Ons het na oor die 2 maande van kerke met geslote deure oor die grense heen, het ons sonder kerkbyeenkomste klaargekom. Die gebruik is dat ons tydens kerkdienste met offergawes en tiendes insamel en invorder, sodat die koninkryk van God daardeur gebou kan word. Ek weet nie hoe die getrouheid gelyk die afgelope 2 maande nie, maar ek wil u tog oproep. Bly betrokke, bly getrou aan u geloftes wat u gemaak het aan die Here. Moenie ophou om u offerandes, u liefdesoffers, en dit wat aan die Here behoort, ons tiendes, wat aan God gewy behoort te wees, te gee en te bring en in te stort in die gemeentekas waarvan u deel is. Kom ons, hou nie op om goed te doen. Kom ons, bied onsself aan tot eer en tot seën van die werk van die Here. Geseën sal u wees in al u weë, soos u getrou bly aan u deelname in hierdie verband, in die werk van die Here. Baie dankie vir die getrouheid, baie dankie vir die liefde, en wanneer ons kerkdienste hervat, al is dit 50 mense per geleentheid, bring u offers en tiendes na die huis van die Here toe, en God seën u, terwyl u dit met oorgawe doen. Want God is u bron. U lewe nie vir uself nie. U is oorgawe om die werk van die Here tot seën te doen. Baie, baie dankie. Ons inligting verskyn op die boodskap, so u nou daarna kyk, en doen wat u hand vind om te doen. God seën u, en 'n baie mooi dag verder. Tot ons weer met mekaar gesels. Tot die volgende keer. Seën vir almal. We hope the Word of God has blessed you. We want to thank Father of the House, Pastor Curran, for giving us inspiring messages Sunday after Sunday. We appreciate you and we love you so much. And we are thankful for the work you've done on the online service for the past couple of weeks. Thank you. Hoe julle lewe nie soos onverstandige mense nie. Ek wil dit aan 'n groot klok hang. En vir sê, we need to come to our senses. We need to come to our senses. We need to come to our senses. Nie soos onverstandige mense nie. Ek wil dit aan 'n groot klok hang. En vir sê, we need to come to our senses.
So be sure to join us next time on our online service. Follow our Facebook page, give this a like, and share our posts. We also do have a YouTube channel, so make sure to go like, share, and subscribe. Have a great week, stay safe, and God bless you.